disitulah kita buat musyawarah, kemudian kita tentukan bagaimana kita ingin berangkat, untuk naik apa kita berangkat, kemudian berapa uang yang harus kita kumpulkan. Maka setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mulai, kita cari orang yang paling amanah, kemudian kita kumpulkan uang kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah kita akan mulai menyewa ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil satu kendaraan untuk kita berangkat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita sudah bekerja sama saling mengenal satu sama lain, maka kita jaga kesatuan kita. यहाँ से फारिग होने के बाद हमारी जमात बहन समझ शुरू करेगी। अमीर जो जिम्मेदार जो होता है उसकी इताअत करना तमाम साथियों के लिए जरूरी होता है, इसलिए कि जो जिम्मेदार है अगर इसकी इताअत नहीं की जाएगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी होगी। जो नाफरमानी अल्लाह के रसूल करेगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा। ऊपर से ताल्लुक है, इसलिए हम सब जो है अपने जिम्मेदारों की इताअत करेंगे। Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika jamaah ini sudah terbentuk, kemudian kita akan berangkat, maka akan ada dua bagian, yaitu antara amir dengan makmum. Maka antara makmum jadi taat kepada amir-amirnya. Kemudian apa yang diperintahkan oleh amirnya ini, hendaklah makmum ini berusaha semua mungkin untuk mentaatinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjaga kesatuan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Man asa amiri, faqad asani, wa man asani faqad asallah." Barang siapa yang ingat kepada amir-amirmu, tidak taat kepada amir-amirmu, maka dia tidak taat kepadamu. Dan barang siapa yang tidak taat kepadamu, maka dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita pandang amir kita, tetapi kita pandang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya ada di dalam amir tersebut. अपनी जरूरत की हर चीज साथ ले, बर्तन साथ हो, विश्वास साथ हो, बिस्तर साथ हो, हर जरूरत की चीज साथ ले, ताकि हमें वहां जाकर सवाल ना करना पड़े। Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kita sempurnakan semua keperluan kita, baik itu alas, baik itu bantal, kemudian baik itu miswak, baik yang paling kecil dari sampai yang paling besar, sehingga ketika kita sampai di tempat tasbih, kita tidak meminta-minta kepada orang lain. हर जरूरत के सामान आपके साथ होगा। अब आपने जब सफर शुरू किया है तो सुन्नत के मुताबिक सफर शुरू करो। हमारे जिम्मेदार तमाम साथियों को बता दें कि सफर की कितनी सुन्नतें हैं और सफर में क्या क्या करना है। दो की जोड़ी बनाकर सीखना सिखाना करें, और अगर जगह दो को ना मिले, अकेले बैठे तो जो साथ बैठा है उसको दावत दे। Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah mengumpulkan semua jamaah, kemudian barang-barang sudah ada dalam jamaah, kemudian berbagai macam keperluan-keperluan yang akan kita pakai selama kita keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita sudah terbentuk semuanya rapi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kumpulkan. Hendaklah setiap amir mengumpulkan makmurnya, kemudian bermudzakarah ataupun menyampaikan tentang apa-apa saja amalan-amalan sunnah ketika kita ingin safar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian itu kita sampaikan. Di situ kita sampaikan bahwa ada berbagai macam sunnah, ada beberapa sunnah ketika kita ingin safar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah kita sampaikan misalnya antara amalan sunnah ketika kita safar ini jalan berdua-dua, kemudian jalannya adalah sama-sama sholat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbicara sia-sia, kemudian menjaga pandangan. Ini adalah salah satu amalan-amalan sunnah ketika kita ingin safar. सफर में बस में अपने सामान को ऐसा रखो कि किसी को तकलीफ ना हो। हर साथी रास्ते वक्त अपना सामान देके, उतारते वक्त अपना सामान देके। Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dalam safar ini ataupun perjalanan ini, hendaklah kita ini membawa barang ataupun mempersiapkan barang yang tidak menyusahkan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kita menyiapkan barang kita di mana kita ini mampu mengangkatnya ataupun mampu membawanya. Jadi jangan kita membawa barang-barang yang akan menyusahkan orang lain, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala orang lain mereka sibuk dengan barang kita sehingga barang mereka pun tertinggal. जहाँ जाना है वहाँ मंजिल पर पहुँचकर मस्जिद से बाहर तमाम साथियों को जमा कर लो और उनको बताओ हम अल्लाह के रास्ते निकले हैं, अल्लाह के दीन को सीखने निकले हैं और अल्लाह के दीन को सारी दुनिया में फैलाने के लिए निकले हैं। ये इस मस्जिद बिना किया है बल्कि सारे आलम के लिए किया है। Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah sampai di satu masjid, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kumpulkan orang tempatan dengan lemah lembut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sampaikan kepada mereka
bahwa saya ini adalah bahwa kami ini adalah satu jamaah sedang turun jalan Allah Subhanahu wa taala, sedang belajar untuk menyampaikan agama. Maka Allah Subhanahu wa taala walaupun kita ini berada di satu tempat, beliau menyampaikan, tetap Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan kepada mereka. Kami niat keluar jalan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agama adalah ke seluruh alam. Walaupun kami ini datang ke masjid bapak-bapak, tetapi kami niat ke seluruh alam. Maka Allah Subhanahu wa taala walaupun jamaah ini berada di satu masjid yang kecil, tetapi ketika dia niat seluruh alam, maka dia telah mendapatkan pahala ke seluruh alam. हमारा हर काम आलमी है, हमारा बयान आलमी, हमारा कट आलमी, हमारी तालीम आलमी। हज़रत शाह मौलाना रियाद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पर बयान करने वाले से पूछा, मरकज जी तूने बयान किसको किया था? कि जो ये बैठे थे, फरमाया नहीं, तुम्हें सारे आलम की लिए करनी चाहिए। तुम जो है बात यहाँ कहोगे, अल्लाह तुम्हारी बात की दुनिया में पहुँचा देगा। Maka Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan dalam usaha dakwah ini hendaklah kita niat untuk seluruh alam. Setiap Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan kita niat untuk niatkan untuk seluruh alam. Ketika kita pergi dalam berdakwah, maka kita niat untuk seluruh alam. Baik apapun itu programnya Allah Subhanahu wa taala. Baik kita misalnya kita sedang memberikan bayar, maka kita niat bayar kita ini kita niatkan untuk seluruh alam. Karena Allah Subhanahu wa taala dia memberikan salah satu program begini kedua dengan beli, yaitu memberikan. Maka Allah SWT saya bayar, mau aja semua alim laki-laki. Kamu tadi bayar, kamu lihat untuk siapa kamu memberikan bayar. Kemudian salah satu mungkin yang mengatakan, ya saya memberikan bayar, saya niatnya kepada orang-orang yang ada di dalam saya. Maka mau aja sama alim